এই আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা ৰিলিফ আহিছিলে তাৰপিছত দুটাই মানে ৰিলিফৰ বাক বতৰুৱা কৰাত অলপ কিছু খেলিমেলি হ'ল এইকাৰণে আজি ইয়াতে যুদ্ধ লাগিবলগীয়া হ'ল চাওক এই দুটা মানে পুৰা মানে যুদ্ধ কৰিছে এয়া চাওক যুদ্ধৰ পৰিণতি ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ চলি আছে এয়া চাওক ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত দুই পক্ষৰ মাজত পুৰা তুমুল যুদ্ধ চলি আছে এয়া চাওক ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন এয়া চলি আছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ প্ৰায় মানে তুমুল যুদ্ধ এয়া ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ এয়া ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ চাওক ৰাছিয়া ৰাতিপুৱা কুকুৰা যুদ্ধ চোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আকৌ গৰু চৰাবলৈ গৈ আছোঁ এয়া দেখক लाठी लेके आया हूँ अभी मैं गोरू चराने जा रहा हूँ देखिए ये हमारा गोरू है इसको देखो कोरोना का वजह से कैसे मास्क पहन के आया है देखो इसको गोरू को देखो ये कोरोना का वजह से ये मास्क पहन के आया है देखो ये मास्क ये देखो ये कोरोना का वजह से मास्क पहन के आया देखो ये देखो मास्क पहन के आया देखो ये मास्क से देखो इसको मास्क से देखो ये लगातार मास्क पहन रहा है देखो आम आदमी उठे हुए भी मास्क नहीं पहनता है देखो ये घूस होके भी मास्क पहनता है देखो ये हमारा देखो ये गौर मास्क पहनता है देखो ये देखो कैसे मास्क पहन के आया है देखो आदमी यहाँ मास्क नहीं पहनता है वो भी मास्क नहीं पहनता है देखो वो भी नहीं मास्क पहनता है लेकिन ये देखो गोरू के भी मास्क पहनते हैं देखो